Hello guys, welcome back to our YouTube channel. आणि आज हांव व्हिडिओ कोता बॅक टू बॅक 2-3 दीस जाले व्लॉग घालूं ना कित्या जाय तें घडलां म्हणजे आमगे फॅमिलीन बॅक टू बॅक देर वर 2 deaths in this 2-3 days. So ताका लागून as a respect to my family and a respect to we have lost our dear ones, my aunt, both my aunts. So ताका लागून हांवें 2-3 दीस व्लॉग घालूना. Life is very unpredictable guys. ह्या व्लॉगासून हांव सांगूंक सोदितां जितले पड तुमी म्हणजे कोण एकमुखल्या कडेन उलोयनाय ओ एकमुखल्या कडेन जाप करपा सोदनाय ओ रागान आहाय ओ म्हणजे कितें एश कोन्न दुस्मानकाय आहा तें दुस्मानकाय धरून कांय मेळपाना. ती राग, ती फ्रस्ट्रेशन, तो एंगर आनी तें सगळें घेवन कांय मेळपाना. आम सगळीं हिंगा सोडून वयतलीं, कांय मेळपाना कोणाक. आमगे गिरेस्त हिंग उरतलें, आमगे भाटबेंस हिंग उरतलें, आमगे जे कितें म्हणटाय गोल्ड आनी हें तें सगळें हिंग उरतलें, पयशे हिंग उरतले, पूण आमगे आत्मो फकत देवा बोगले आसतलें. वील बी रिमेंबरिंग फ्रॉम अप, वील बी रिमेंबरिंग आवर फॅमिलीज who we could not say bye, you know, last. Even like at ये मोमेंटाचेर हांव आहा गोडे कॅमेरा बंद करून हांव कॉलेप्स जायत. लायफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल यू नो की हांव कितें म्हणटा इफ तुम कोणा कडेन उलयनाय वो तुम कोणा जाप कोराय तुमकां इतू इंटाच जावपा नाका जायनाकाय, बट एटलीस्ट एक हाय हॅलो या टुमॉरो यू शूड नॉट रिग्रेट. ते रिग्रेट जावपा नाका की अरे काश हांवें तेका एक जाप केलोलें, काश तेका एक फोन केलोलो, काश तेका मेसेज घायलोली, काश तेका ते दीस तेणें म्हाका उल मारलोलो आनी आपूण चोवना, काश तेणें म्हाका हितींग तें येयलोलें म्हाका पावोवपा वो कितें आपूण वसोना आनी हिंगा थिंगा जायते भाशेचें हें जाता जाणा. तें काश एश केलोलें, काश तें काश उरताच आनी सोदां काल तें उरतलें भितर जाणा. सो हांव ह्या व्लॉगासून सांगूंक सोदितां जे कोण फॅमिली मेंबर्स म्हणजे राग आनी दुस्मानकाय जायतीं वर्सां जालीं तुम दुस्मानकाय घेवन बसताय, हें घेवन बसताय, जस्ट फॉरगेट इट, फॉरगिव एंड फॉरगेट. तुम उलोवपा नाका, उलय नाका, बट एटलीस्ट वेन यू सी देम नो जस्ट गिव देम दॅट स्माइल, दॅट वॉर्मथ की यू नो I am with you. No matter if we are not in talking terms or nothing, but पयसान देखून हॅलो हाय करपा जाता यू नो. इतलें तरी दवराय. आमगेली बी आहाय जायती दुस्मानां, आम तेंकां उलयनाय. वी डोंट टॉक रेग्युलर बेसीस बट वी मेंटेन डिस्टन्स. यू स्टे हॅपी इन युअर प्लेस, आय एम स्टेइंग हॅपी इन माय प्लेस, बस. बट वेन वी मीट वी स्माइल. But I at least try to smile. I don't know about my other members of the family, but I at least try to smile. My heart is only like that. I'm made only. हांव बडबडे आनी हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड. हांव तोंडार सांगता, हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड, पूण हांव मना मुगेल्या कांय घेवन बसना कितें हांव जाणा हे मनान हांव ही बॉडी हे काडीज मुगेलें हिंगा सोण वयतलें, पूण हांव वयर घेवन वयतलें मुगे सरावंडींग मेमरीज. हांव कांय घेवन वचपाना हिंगाचें. ना तुगे राग घेवन वचपाना, ना मोग घेवन वचपाना, ना कांय घेवन वचपाना. हांव फकत मुगे मेमरीज घेवन वयतलें की मुगे मायन एश केलोलें म्हाका, मुगे पाय म्हाका पावलोलो, मुगे भाव म्हाका पावलोलो, मुगे भयण म्हाका पावलोली जाणा. हे भाशेन ब्युटिफूल मिनींग. लायफ इज व्हेरी अनप्रेडिक्टेबल मिनींग. इट्स अ गिफ्ट गिवन बाय दी ऑलमायटी आनी आमी हे गिफ्ट आमी यूज कोनाय जाल्यार वॉट इज द यूज. केन्ना आमी देवा फेस केलें जाल्यार न्हू समज एक लायनीन आहा येशी आनी देव आमकां इसाता हाव वॉज युअर जर्नी फ्लोरिना, वॉट विल आय से? फूल ऑफ एंगर, फूल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फूल ऑफ like hatred because he took my property, he took my phone, he took my this, he took my boyfriend, he took my this, and no. I should be able to say, God, it was not like up to date like how I wanted, but with your will it was fantastic because I had lovely people around me. This should be my answer when I go up. You know, I enjoyed.
भले पयशे ना ओ भले म्हाका गोडे सिरीज ना ओ कितें ना, बट हांवें एन्जॉयमेंट तो सबसे फुल ऑन केला, सगळें आसयलां आनी हांवें सामकें घे म्हण हांवें फोगाण केलां जेजू. हे मुगे हांव सांगता, मुगे आन्सर सांगता हांव. जेन्ना हांव वयर वयतलें हांव तो बाबा डेफिनेटली सांगतलें गोडे म्हाका सक्सेसफूल करियर मेळो ना, गोडे म्हाका जॉब बरी मेळो ना, गोडे म्हाका ते भाशेन सारकी लक्झरियस लायफ मेळो ना, बट in my small house with my small little family and my beautiful friends around and whatever I chose as a path of career in my YouTube, I was very happy. Jesus, and thank you so much. इतले तरी आमकां एज अ मनीस आमकां हे तोंड आसपा जाय की आमी देवा कडेन फेस टू फेस दोळ्यां दोळ घालून आम उलोवं जाणा. तेका लागून हांव तुमकां मागोतां, जरी तर तुम कोणा कडेन उलयनाय ओके, केन्ना एक एक आसता चोडूय मिक्स अप जाले न्हू जाल्यार ते मागीर हिंग बसताय, खबर आहा म्हाका. ओके, सो हांव कितें म्हणटा, एटलिस्ट एक हालो हाय बाय बाय हे तरी एक फेशियल एक्सप्रेशन केन्ना तेमी चोयल जाल्यार केशें आहा बरें मुगो, बस इतलें तरी केश आहा म्हणपा तरी एक तोंड आमकां एज अ मनीसपण आसूं जाय न्हू. म्हाकाय बी आमगले बी लायफान आमकां जायते लोक हेडोन गेले, जायते कोण पयशान नाटकायपण करून गेला, कोण प्रॉपर्टीन नाटकायपण करून गेला, कोण आनी कोण गेला. कित घेवन वयतली, कित घेवन, आनी तेवूय कितें केलें जाल्यार पुसान तिवूय हूंय घेवन वयतली, हूंय घेवन वचपा नाय, हूंय घेवन वचपा नाय, कोण हूंय घेवन वचपा ना. सो गेल कोणा नाटकायपण गेल जाल्यार पुसानू तें हिंगाच भायर सोतलें. जे आम कितको न्हू आतां आम कितें हायलें आनी फूड पॉयजनींग जालो आहा जाल्यार आम कितको पेर 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 आगोन काटाय भायरी, ते भाशेन तें जेन्ना आमी नाक जालो आदनीर आम हाताय लोकाल्यो तेन्ना ते पेर 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 कोण भायर सोता, सारको न्हू. होय, तें हिंगा जैसी करनी वैसी भरनी हिंगाच. तूं आनी थिंग आनी वयर वाडतो आनी जेजू आनी रावपा ना की वयर यो तूं आपण तुजी कोंत घेता ना. ते वॉट एवर यू डू, कितें आमगे फादर सांगता, डू गुड डीड एंड यू गेट गुड इन रिटर्न. आम कितें आम मिसा बिसा वयताय तेन्ना फादर सांगत न्हू, रितीरा वयताय तेन्ना ब्रदर सांगताय न्हू, बरी कोरनी कोराय बर मेळटलें. ते भाशेन आमी बी बरपण केलें जाल्यार आमकांय बरपण येतलें. आम एश कोन्न कोण रावल जाल्यार आम कितकोन बरपण मेळटलें, देव आम कितकोन बेसोंक घातलो. तोंड आंकडी कोताय आनी कितें कोताय, कोणूय स्मायल केलें जाल्यार कोण एश कोन्न चोयताय, बरें न्हू. लायफ इज व्हेरी शॉर्ट, एन्जॉय, लेट अदर्स एन्जॉय आनी बरी कोण रावाय खुशालकायेन एक मूठ एसो रावाय लायक वन. एंड यू नो वेन अ फॅमिली इज स्टँडींग टुगेदर नो थर्ड पर्सन कॅन कम एंड डिस्ट्रॉय यू, नो थर्ड पर्सन कॅन कम एंड डिस्ट्रॉय यू. कळ्ळें तुका. आमचेय बी आमगलेय बी फॅमिलीन जायते मिसअंडरस्टँडींग, बट आम सगळें बोगशिलां. ते म्हाका बोगशिलां, हांवें तेंक बोगशिलां, ती दुसऱ्या सायडीन बी आम बोगशिलां, आम तेंक बोगशिलां. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. थिंग्स हॅपन इन लायफ, दीस इज लायफ. यू नो आमगेलो गौर गोपाल दास, इफ यू ऑल हॅव सीन, तेणे एक बरी लायन सांगिलां, जिंदगी है ना जनाब, ऊपर नीचे तो होगी ही, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन में हो तो मरने का भी मतलब जलने का भी एहसास नहीं होता है ना. लाइफ आहा ते वयर सकल आहा, दैट मीन्स यू नो यू आर अलाइव बिकॉज इट्स अप डाउन. सी यू गेट अप एंड डाउन इन लाइफ, बट वेन जरी तर तुका म्हणजे काय फिलिंगू ना जाल्यार दॅट मीन्स यू आर गयो एश कोन. दॅट मीन्स इट्स ऑल गॉन, you're completely over, you know. तेका लागोन हांव तुम सगळे आमगे यूट्यूब फॅमिली को मागोता, इफ यू आर नॉट टॉकिंग ऑर यू आर नॉट हालो हाय कोनाय कोणा कडेन कोराय, इट्स ओके, फॉरगिव देम, लेट देम फेस देयर कर्मा, बट यू डू गुड कर्मा. ओके, सो इतल्यानी हांव व्लॉग हो एंड कोता. आनी प्लीज मुगे फॅमिली जे दोग आमगे आंटीज जे पास आउट जाले, एकली मुगे मामुणीगे सायडीन आंटी मुगेली ऑफ जाली आनी एकली मुगे सायडीन मुगे डॅडीगे कजन, हांव तेंगे आत्म्या पासून मागोता. प्लीज तुमी बी तेंचे पासून मागाय. आनी प्लीज इफ यू कॅन डू समथींग फॉर युअर फ्लोरिना, इज प्लीज
smile. Smile, because I keep on smiling. I want my family to smile. You are my family. I want you to smile. Okay? I love you guys. So if you like this video, please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, The Florians Family. And please do not forget to press the bell icon next to subscribe button so that you get notified until I upload another video. Until then, love.